Hello viewers, good morning or welcome back Christian. Aji to kota nukuri jaagi the first. This dunia de kiman da baba hans hai. Baba la tek lagai na ase. Sob ke happy Father's Day wish kuri di simula side pro. Aji to moi baba han upor ekta chutu ekta short ekta topic. Ekta koi do the history na mala back life la aro mala friends khan nimide apne nimide epar ekta alap ko kolomon je. Importance of fathers na baban na thai lekin na thagi aur baban thagam lekin na thagi itla kahani alap koi do to moram bro viewers kan sai dibi sadi bhai anam nen be moi kila ki upor topic di suna friends kan nen ajila fathers te dekna mani ase ajila din do jana kota beshi bhag mona ajila din do nature baba ke ekdam raja dar hans na gift dibo ekdam khushi rakho beshi phal se na koribi holu mulai se prokade aji ekla nohina aji khushi rakhans na hotai lifetime nimit khushi rakhibi eto hi baba mar lagi aji apni kiman downor gift bhi diu na ajila din khatam hoisibole to kali do gali gurubo baba mar kotha kurala kotha nohunibo na asi esa ekdam baba mala kotha da hisabe nokrubo eto to khushi na pao mulai sa pro moi khushi na pai to moi kolomon jado aji kina khushi rakhise eto nisna aul din dibi aur lifetime na baba ma khushi rakhole eto la eto hi tan la sob tu tan nimidna tar gifse nature bachan manu hua nature bachan tan la kotha manina tan phapna kora rasta de beraisule na itu is per dangor gift is ba mani mide dukhan de ba la gift itu dangor no hoy dibi phala se khushi bo tan holibi itun so per dangor do baba ma nimide bachan manu wala tan la kotha mana laga इज्जत करला ना तते बा मा बे इस खुशी पे तो moi la friends kan surrounding friends kan dago china chine mila viewers namna sob ko wala ase sabi man amalor the bishi close thagi mars tebi man bishi phalo do celebrate kori aro malor kor do man close thagile bishi bag dunia da babalor ke close no han bishi thagi de even moi bi na thagi shin babalor man close no na aji do tai bi nai baba bi nai mala baba do 2014 de right dunia change jaise upai nai helu ko noi hope create ishwar batai bi phal ba rakhe thago na to ena kon ba bishi bag ajila din de baba na bishi mon duk pina thagibe baba na thagan be jinda thagam de dor ne phal khushi ba thago lagi oi viewers kan baba amma ikil jinda thagala na apne bis lucky ase jinda thagam dan khushi rakhibde kitia tan dunia chain jai jo na sofi jaul aise holibi etimde apne regret kro mon khushi na po tumde ko kurle bi phal no claim mala life tibi na hosh na baba jinda thagam jo baba kuna matulbe sorom mano sorde ikilor berawle sorom ita bi si moi regret kra moi khushi na pa do ekbar baba mujun mon jaul thaise ekta kam de libi tai lap khaina thaise mula baba bishi khai daise de drinks kan bishi ko daise to tai khain thaga to moi khushi na pai to mano so moi sorom lage tai baba dum matule na ena na thaise to khain thaise ikilor ekta gare de bol boine jao na koi to moi do na boibo sorom lage na moi alag gare de tai alag gare de ek por journey bera tak mujhe na beraise तो आजिकले तो अपना गोर जलता आया किमान भी खा लो आकरा मानो भी हो भी ना इना करा तो फल नहीं ना अपना गोरे खुशी ना पाए मैं जब अपना गोरा मुझे जो भी इस गिल्टी फील करे इतना जिंदा था के लिए तो की करो था कि जिंदा था किसी को ले तो ना इतना अपना गोरे तो मुझे जिंदा था किसी को ले तो इतना तो ताई की खालो मन जाए ड्रिंक्स भी हो भी की भी हो भी ना मुझे लाट प्राणी ना खेला लो मन बिया फले लगवान है उपाय न था कला ना इतना जिंदा ही था के लिए हुई ना 20 साल से तो 14 वर्षे किताब तो 20 बाबा मतुल ना पापा ना मते मुना
এনা মাতলে বেছি মন যায় আলাগ দুসরা মানুহ কিমান আমি বাবা মাতিবলে খান থাকিবি না আংগলছ কান হবি কোন হবি না স্যাটিসফাই নয় নেচার বাবাকে না মাতালা না স্যাটিসফাই নয় দে মাতলে মন যায় হলে উপায় নাই নাই इतर नहीं मुला सरियान मुला व्यूअर्स हन जिंदा थाका बाबा अम्मा हन के किते आबे दुख नत केलाबे আজি একলা ফাদার্স ডে আছে আজি একলা মাদার্স ডে আছে খুশি রাখিন গিফট দিনা এতো ডাঙৰ কথা নয় গিফট দিয়াৰ বেছি আজি একলা খুশি ৰাখাৰ বেছি তো সদায় লাইফ টাইম খুশি ৰাখিবি তালা ফাতনা নিচিনা থাকিবি এনা হলে না এতোই দান নিমিতে বেছি ডাঙৰ গিফট এটা আছে বেছি যোন মুলা ফ্ৰেন্ডছ কান হবি মই জানা দাক মই শুনা দাক না ইভেন মই বি না গড়াইছে কোনবা ফ্যামিলি যে মান কোনবা ফ্যামিলি যে বেশি রিচ থাকে বেশি টাকা পয়সা থাকে কোনবা সব মানুষ একই নয় তো কোনবা বাবা হান ব্রাদর নিচের বাচ্চাকে গাড়ি দি সাইকেল কিনে দি ডাঙৰ ডাঙৰ প্রেশাস গিফট খান কিনে দি তো ইনা তো কোনস না কোনবা ফ্যামিলি যে বেশি রিচ ফ্যামিলি থাকে বাবা হান ব্রা পাচানগে কি লাগি দিয়ালা থাকে তো ডাঙৰ ছোট ফ্যামিলি লাইক মহিলা ফ্যামিলি না ইতন কেতিয়া আবিনা সাবলাই आ तान दे ना दिशे तला बावरा दे ना दे तला बावरा दे ना पुराई दी ना ಇದು किबा न कोर लागे किताबी ने मेलाओ लागे एना बोले किताबी खुशिन थाको बेसी जन मनर कोला लागे हुनि थाके ए मला बाबा काम নাই এতক पे कोरल ना पारे मनी बिदे एतक पे न करे सदियन साबे इतु साबे ना किताबे कंपेयर न करे सब मन इक्की न सब मन अलग अलग दुख थाके ना इतु न जानी मान ब्रा न कितिया बिना कंपेयर न कर लगी खुशी पाबी मैं तो दुख है सदन की ना खुशी पाबी जाने थको दिखी थको हमने भी कौन बा बाबा खान दो कौन बा मोतान दो बाबा ला नाम तक नहीं दी पहचान गया एग्जाम्पल को प्रेग्नेंट कोई देवो ना अम्मा के प्रेग्नेंट कोई देवो तो माँ हो जाओ तो बच्चा जन्म पाम दे नाम मुला बच्चा नो है ना छाड़ने जाए जामे थाके नैले बच्चा और माँ रखी ना बच्चा भी डांगर नहा हमने छाड़ ने पलाई जा भी थाकी बाबा हन ना तो मानंद नहा भी थाकी जन्म पाएगा ना निचुर बाबा कौन दोस्त ना भी ना जाना भी थाकी बाबा कौन दोस्त ना जानी ना जन्म पाला मानंद भी थाकी तो मानंद बिशी लकी से फील कर लगी इकुन थाकी लियो जन्म ग्राम ना सुगुर खुली ना सामने बाबा तो तू सेन थाकी ना मानंद ओ ताई तो इतुला बच्चा से ना इतु बुस्ती से इतु ट्राइब से थाकी तो नाम तो थाकी तो मान दो बुस्तीला ट्राइब लगा ना इतुला बच्चा आसे तला बाबा इतु से कौन बा मन तो एकदम लाग बियास थाकी जन्म पाम दे बाबा कौन दोस्त ना जाने बच्चा हम तो छाड़ने जाए जाला थाकी कौन बा तो नाम ही नहीं दी बाबा कौन दोस्त भी ना जाने ना इना ला बिसी थाकी तो मान बिसी लाग फाल से बाबा आनब्रा ना बाबा ला नाम दी ना पा एको ना थाकी लेबे एको ना खाई लेबे ना कि मान भी पोर होबी ना लेबे एकदम हिम्मत प्रा आप मुला पचा आसे तो हन मानो आकी दे उठी ना मुला पचा आसे ना दुनिया दे मान आगी दे मान जन्म पाम दे पा दो बेसी डांगर कथा ला आसे एतो भी मान एको भावना करे साव लागि कोताय भगवान के ब्लेम न कर लागि मानंद इनगा आसे मानंद ना पारे से मानंद तो पैसा ना आसे एतो किनी से अपनी केতিয়া बिना न करे निचुर ला टाइम पहुंचे नहीं जाने वो दुख किमान से फैमिली होला दुख किनगा आसे तान भी भावना करे दो बाबा हन भी भावना करे दो ओलिबी नुपुंजा ला थाकी जाए एतो प्राइस है बाबान के कितिया भी मानो ल कंपेयर करना मानो बाबान के देखाय ना एतो खान दे ना आस निचुर पचांग के एतो दिशे तान तो पारे से हमने की पारबो जॉब पे न थाका मानो ना काम भी न पारा कि नाला कितिया भी बाबान के नाला मन बेखौल नहीं दो लाई निचुर किदा बाबा हो ना निचुर किदा फैमिली हो तुमने जाने बोल दो कि मान बिया सुनो किमान दुख আছে না তুমি জানো এটো নে মোলা ভিউয়ার্স খান মাজৰতে কোনবা ফ্ৰেন্ডছ খান ইনালা ভাবনা থাকিছে বলে মানে মইলা বাবা আৰু মই এটো ডেভেলপ পাৰা নাই বাবা আৰু মই তো মানন নিচিনা না পঢ়াই দিবলৈ পাৰা নাই ইনালা একটা থট ইনালা ভাবনা থাকিছে বলে না মৰম ব্ৰাজিৰা ইনালা ভাবনা হাতাই দিবি সব মানুহ একি নহয় আৰু খুশি পাও লাগে মান ছোট জিনিস তো খুশি পা মানুহ না খুশি থাকে जो टावर जिस खेता है हम ना छोटू वाला खुशी तो अपनी पावरी दिवो तो ना अपनी हाथ पर जाए जाबो छोटू चीज तो खुशी था लगा कोशिश करो लाई
sob ke quiz de the tower chut noi so manu ke quiz me do of grace mula version ki manun saksha ji phapna ko thako ar moila kotha konba ke biya lagsil biya na pabi ekam directly apne ke naga asna se kola noi de enala biya ko kola noi hole baban ke morom rakhola mala ma hamna babala mala value na to afford rakholai etula koi diala ase to kiman jun saise thank you so much aro moila biya la kotha ken thaisile moi ko maaf kor dibi baban afford to iman kolu bhal na lage kolu bi na pare moi baba ke bishi miss kori do helbi upai nai to helbi kiman jin dunia da jinda baban kiman da sob ke happy father's day mula site pra aro baban bi moi request kora do bachalo ke connection to bhal ba thagi sadin isna mili na in thagi to bishi bhalo aro bachan bi man bi na ida to kuch change ho lage baban ge to man close na thaki na close kori na mili na share kori na thaki bo lage idu dunia da iko call na pare do aji isi kale nai kale bacha thako kale baba na thako porsong bacha na thakibo na kondo ki hola isna jani to mula friends kan mula viewers sangi ko ise ba mala chakra na koribi ba mage blame na koribi ba ma de kiman pare tan saidi ise tan kosis kori di ise to kitabe itu na pare itu na kori na kobi ida koans na manon de ba mala नाम न जनाबी थागी जनम पाम द लावारिस कुना एनाला थागी किले मने साउल न परिस लोल न परे न पचान छरे न जाय जा भगवान भी बिसी थागी माहन भी बिसी थागी तो आज हमने दांगर हम दे मान जनम क्राम दे बाबा मा दु सन जने न पा इतो सब प्रतांगर गिफ्ट है इतो सब प्रतांगर एकता के वास मान न मिले तो प्लीज मला व्यूअर्स कम कोन बाबा माहन के खुशी न पाइना इन्हें इंस्टाग्राम था किसी लोग अजीब है मोन चेंज हुई जभी अजीब होई ना फपना कर सभी नेचर फपना कर सभी थाके तो दुनिया तो मुला 50 है उन्हें कॉलेज सोरम पा मनोन भी बिशी थाके तो माइकन के प्रेग्नेंट तो कोई दो नाम दिवल ना पाए ना पोलाई जा न लोई ना तो ये तो 50 तो दांगो होइले कौन के बाबा मातो वो ये तो 50 दांगो होइले तो मुझे तो बुस्ती है ये तो ना ट्राइब्स ये तो कास कॉलेज कितना पारे ना इना लगा फैमिली इना लगा बच्चा इना लगा मानो बिशी थाके तो गाइस मला व्यूअर्स कमान से मला फ्रेंड्स कम थाकिसुले आपने न फपना गुण थाकिसुले तो बरोबर फैलाई दिबी आज बद बेसी खुशी पाउ लगे आया मु जन्म पाम दे बाबा थाका दो बाबा रता लगा नाम ता ला टाइटल मुगे दिया दो मु इतु बुस्ती मानो उसना मु इतु जाति मानो उसना ना इतु फपना न खुशी पावे आजीबा तो मला व्यूअर्स कंगे की कोला सुकुदिसे किमान साइसे दन सब का थैंक यू सो मच अरो लास्ट लेरो Happy Father's Day so manuge